Yeah? Leron, baby. Balik ba yung box nga ito? Oh, next. Next. Okay, next. Oh, Nico. Your turn again. Okay, titi. Pahilahin mo yung ano. Yung buntot yata hinilahin. Alis dyan! Bye, Mr. Tony! Natuwa yung bata. My turn! Ako! I'm breaking it apart, sir! Okay! Hey, move! Yung bata na. Yung iba na. Pre, butasin mo ng konti. Kasira na eh. Mahirap ano yun siya kasi... Ayan. Hold it here. Here. Papasalaan mo. Tibay naman yan. Parang matanda ang papalo. Pamalo. Matanda tayo. Hindi, yung pamalo pa ano. Do like this. Hindi. Yung ano.